Très fort. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je suis en train d'inviter notre orateur de cet après-midi, pendant que le pasteur Serge Nilamo, le fils, est en train de s'avancer du haut de la chair. Tu peux acclamer au nom de Jésus. Sema amen. Tushukuru Mungu kwa maombi. Baba wa neema, tunasema asante kwa kibali ambayo umetupatia jioni ya leo. Biblia inasema kama vile mvua itokavyo mbinguni kushuka kwenye ardhi, na ni hivyo neno lako katika vinywa vyetu havitakoma wala havitarudi nyuma. Baba, bariki mpandaji wa mbegu, anataka panda mbegu jioni ya leo. Bwana, mie mwenyewe siwezi kuongea. Acha Roho wako atangulie, Roho wako apasue njia, na mimi nifuate njia yako. Baba wa neema, Mungu amekuitika tena. Presence yangu ipotee, lakini presence yako ionekane. Presence ya Mungu ipotee, lakini presence ya Saint-Esprit ionekane jioni ya leo. Baba wa neema, Rome, unisaidie, tunipatie vikelekele juu ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Acha nishukuru Mungu wangu jioni ya leo kwa sababu amenipatia uzima, na ninasema asante kwa Mungu wangu. Pia ninasema asante kwa malaika wa kanisa ambaye tunamuita ni l'Archevêque Catherine Kancha Makolela, ambaye tunatumika chini ya mafuta yake. Pia tunasema Mungu wake amibariki. Tatu, nitaenda kubariki uwapo ya watumishi wa Mungu, na ninajua uwapo ya watumishi wa Mungu hapa inanibariki. Amen. Pia uwapo ya watumishi wa Mungu pia na wewe inakubariki. Amen. Acha nishukuru wote ambao wananitega masikio kwa muda kama na huu. Acha niseme Mungu wa mbinguni awabariki tena. Amen. Kwa majina ninaitwa Serge Nilamo le fils. Mimi ni mtumishi mdogo hapa kunako kambi la washindi, na ninajua katika watumishi ambao wanaunda kamati ya college pastoral, inajua na mimi nakuwa katikati ya hao watumishi. Acha niseme Mungu tena awabariki. Basi tunataka soma neno la Mungu, na ninajua tunakuwa na maneno ya Mungu ambayo tunakuwa tunazungumzia. Tunakuwa na wiki mzima au kesho tuteleza wiki mzima tukizungumzia maneno ya Mungu. Biblia inaniambia maneno ya Mungu yakae kwetu kwa wingi, kwa sababu ni dawa, pia tena ni chakula. Tena kama tunaweza kuwa na mitindo ya mwili kula mara 3 kwa siku, kwa hapa hatuwezi kupatia Mungu hata saa moja ya kusikia neno la Mungu. Mwili inakuwa na mapaswa yake. Asubuhi pate chakula, wala asubuhi pate chai. Mwili pia inakuwa na mapaswa yake. Saa 6 za mchana ipate chakula, pia mwili inakuwa na mapaswa yake. Sasa jioni tena ipate chakula, pia tunasemezea ni chakula cha kimwili. Kama mwili inakuwa na haja ya chakula, pia vile vile roho inakuwa na haja ya chakula. Sema amena. C'est pour cela Biblia inasema lazima maneno ya Mungu yakae kwetu kwa wingi, kwa sababu ni dawa, pia ni chakula ambayo inatunza roho zetu. Msomaji atatusomea neno la Mungu. Tuko katika kitabu cha Josué chapitre 1 verset 8.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Baba, où est-ce que tu as parlé d'auto-interpréter? Tu parles d'auto-interpréter. Utaelewa mambo yetu yasitende vekere kwenda na pole pole, lakini pamoja na Mungu tutaweza. Amen. Sema amen. Tunakuwa na Mungu ambaye anatutia nguvu siku na mchana. Nous avons un Dieu qui nous fortifie jour et nuit. Biblia iko inazungumza nous dit clairement, na ni kitabu cha mwandishi mtumishi wa Mungu Josué. C'est le livre de Josué. Na hii historia ya wana wa Israeli. Cette histoire c'est pour les enfants d'Israël. Biblia inaniambia wakati Musa anakufa, Mungu akateua Josué aongoze wana wa Israeli. La Bible nous dit, après la mort de Moïse, Jésus et Dieu a pris Josué pour diriger les enfants d'Israël. Na Mungu hakupendelea kuambia Josué aongoze wana wa Israeli bila kuwapatia sheria. Dieu ne voulait pas que Josué puisse diriger les enfants d'Israël sans leur donner la loi qui doit leur protéger. Biblia inaniambia Mungu akampatia Musa sheria wakati alikuwa kule kumulima, akampatia sheria. Dieu a donné la loi à Moïse, c'était à la montagne. Na Mungu akamwambia hizi sheria uende upatie wana wa Israeli watembee na hizi sheria. Dieu a dit à Moïse qu'il va enseigner cette loi aux enfants d'Israël. C'est ce qui va encore leur accompagner dans leur vie. Bien-aimé, mie sijue Mungu alitaka kufikiria nini porque apane sheria kwa wana wa Israeli. Bien-aimé, moi je ne sais pas qu'est-ce que je peux comprendre pourquoi Dieu a voulu donner cette loi pour donner aux enfants d'Israël. Kwa sababu Mungu alichunguza vizuri, akaona moyo wa mwanadamu ni lazima kumpatia sheria. Parce que Dieu a bien constaté qu'il est vrai qu'il faut donner la loi pour que les enfants puissent, pour que les gens puissent encore respecter. Kwa sababu Mungu alijua mwanadamu hawezi tembea na akapata mafanikio bila kupata sheria. Parce que Dieu savait que l'homme ne pouvait pas bien marcher sans respecter la loi et réussir. Kwa sababu Mungu alijua roho ya mwanadamu. Parce que Dieu savait bien le cœur de l'homme. Kwa sababu Mungu alijua incrédulité ya mwanadamu. Dieu savait les crédulités qui étaient dans la vie. C'est pour cela akasema hata nitengeneze sheria juu ya bantu. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de préparer la loi qui pouvait leur aider. Biblia inaniambia Mungu akafanya sheria. La Bible me dit que Dieu a fait la loi. Akazipatia mtumishi wa Mungu Musa. Dieu a donné cette loi à Moïse. Akamwambia Musa, il a dit à Moïse, beba hizi sheria kwa watoto wa Israeli. Prends cette loi, c'est pour les enfants d'Israël. Na uambie mie na nabo tutafanya agano. Et va leur dire que moi et eux, nous allons faire une alliance. Na hii agano tutafanya bakishika, wataishi maisha mazuri. Et cette alliance, quand ils vont observer cette alliance, ils vont vivre longtemps. Na wakikataa kushika hizi sheria, hawataishi kwa amani. S'ils refusent d'observer cette loi, ils ne vivront jamais en paix. Bien-aimé, sikia. Bien-aimé, écoute. Kisha Musa kuleta sheria. Après avoir que Moïse ait donné la loi, Musa naye alikufa. Dieu et Moïse étaient morts. Wakati Musa alikufa, quand Moïse était mort, Aroni alikuwa haiko tena. Aaron aussi n'était plus. Mungu akasema nani ataongoza wa watu? Dieu commençait à se demander qui pouvait encore diriger ces gens ici. Niko na ahadi yao ya kuwafikisha kwa nchi ya ahadi. Moi j'ai envie de les amener jusqu'à
jusqu'au pays de Canaan. Mais celui que j'avais choisi comme mon serviteur est mort. Aaron aussi n'est plus. Qui va accompagner ces gens d'Israël dans la terre promise? La Bible me dit que Dieu a choisi Josué. Dieu a dit à Josué, prends ce peuple, va les amener jusqu'à la destination. Bien-aimé, la Bible me dit cela. Josué a dit à Dieu, il a répondu que moi je ne saurais pas. Amen. Amen. Josué a dit que moi je ne saurais pas. La Bible me dit, et Josué a commencé d'abord à penser sur ça. Il a constaté comment les gens ont dérangé Moïse en désert. Comment est-ce que les gens là, ils ont commencé à attaquer Moïse? Comment est-ce qu'ils ont comploté pour entrer dans le rébellion? Ils ont regardé le problème de ça ne dépasse un peu. Amen. Amen. Interprète Nicolas Sana. Amen. Papa Joseph, tout ça dit. Tout ça dit. Tout ça dit. Nicolas Sana. Ça va. On comprend. Ça va. Ça va. Amen. Biblia inaniambia asema Josué akaogopa. Josué akaona probleme Yesu alinukia Moise mudesert. Moise wakati alikuwa anatembea na Mungu, kila kitu alifanyia wana wa Israeli kulingana na orientation ya Mungu alimpatia. Israeli wakasimamia Musa mjangwa. Wakamwambia Musa, tunajua biasiki wako mtumishi wa Mungu. Pia na sisi tuko watumishi ya Mungu. Tunaweza ongea na Mungu sawa kisi unaongea na Mungu. Na sisi Mungu anaweza fanya miujiza kupitia sisi kisi anafanya miujiza kupitia wewe. Probleme ikaanza. C'est pour cela Mungu akasema hapana. Aba bantu purke bafike kwa bako banaenda hata nitie sheria. Sema amena. Sema amena. Bien nimesikia nikwambie. Tunakamata mfano hata kwa nyumba ya mtu. Mtu wakati anataka anaoa bibi, anatia bibi mnyumba. Ila wakati ya mapendo ya kweli, mwanaume anaanza patia bibi yake sheria. Anamwambia bibi yangu mie sevredi nikupenda na mimi nakuoa. Lakini hii ni nyumba yetu mie na wewe. Lakini kuko makondisho fulani zenye mimi nakuwa nazo. Premièrement, mie sipendake nikule usiku. Ikifika 20h, siwezi penda moto wake ndani nyumba yangu. Kama utachelewa kupiga vizute, ushamaliza kupiga. Ni sheria ya kwanza, bwana anaweza patia mke wake. Sheria ya pili, unaweza mbia mke wako mia siku yake mshambre. Mia niko bantu mtu wa bantu wa mingi. Chakula atako ya kiloko tia ya kusaloti kule shibote. Ile ni sheria, bwana anaweza patia bibi yake. Na bibi pia natamwambia, na mie bwana yangu, kama unapenda kunitondokea, uko na nitondokea mshambre hapana nje. Sema amena. Zile ni sheria ambazo watu wanaziweka bila kuchunga nyumba yao. Sasa Mungu naye akasema hapana, ni mtu mbaya. Purke bafike konsektize kwenye bako banaenda, chunga nibatilie sheria. Mungu akatia sheria. C'est pour cela hapa kitabu cha Josué tuko naona Mungu anambia Josué, mimi napenda uongoze hii taifa. Napenda kufikisha hii taifa kwa objective. Josué anasema haiwezekani. Mimi sitaweza. Mainjili ya walikuwa ni sheria Moise. Mimi niko na roho ya mfupi sitaweza. Mungu akamwambia utaweza. Sema amena.
Sema amena. Niko naambia mtu moya, hata maendeleo yako wanainuka wanasema hutaweza, hata nikwambie utaweza katika jina la Yesu Kristo Yesu. Biblia inasema tunaweza yote kupitia yeye atutie nguvu. Haleluya. Biblia inaniambia asana Joshua anaambia Mungu, mimi sitaweza. Aba watu kwanza wanajibana na intellectual. Aba watu wanajibana ni watu wenye wanajua mingi. Angalia jinsi Miriam, angalia jinsi Kora, angalia jinsi Datani walinuka juu ya Moishi. Sasa mie generation ya chini, eske mie ndio watafuata vya kwangu? Mie sitaweza. Mungu akamwambia utaweza, sema amena. Mungu akamwambia, akamkumbusha, kumbuka sheria za Musa, sema amena. Mungu anamwambia sheria za Musa usiandike ndani ya ubaba ya moyo wako. Sheria za Musa, kama unapenda uweze mkila kitu, andika hizi sheria za Musa usitie ndani ya moyo wako, sema amena. Biblia inaniambia aseme huyu Joshua akamwambia Mungu, malgré sheria lakini mwanadamu ni mwanadamu tu. Malgré sheria mwanadamu ni kilulu mbaya. Malgré sheria mwanadamu ni incredible. Mungu ananiambia Joshua, malgré unasema ile yote, kwenda utaenda, sema amena. Malgré unasema ile yote, kuwafikisha utawafikisha. Mtu mmoja aseme amena. Bien aimé, tunajua sheria. Mtu mwenye anapendaka wote. Mungu si mwanadamu, wanadamu ndio wanakuwa karashi madosoro. Mungu mubiake anapendaka salama. Mungu mubiake anapendaka kimya. Basi Biblia inasema Mungu wetu haitwa Mungu wa desordre, lakini Mungu ni Mungu wa ordre. C'est pour cela aliambia Joshua, kumbuka sheria za Musa, uende usitie ndani ya ubaba ya roho yako. Jina la Bwana libarikiwe tena. Tena nikwambie tena yetu ya jioni ya leo ni agano. Agano ndio teme yetu ya leo. Tunasikia wana wa Israeli wakati Mungu alipatia Musa sheria. Mungu akamwambia Musa, "Wenda waambie wana wa Israeli hizi sheria basi weke ndani ya mioyo yao." Na badili ya leo tunafanya kitu kinaitwa agano. Sema amena. Na ile agano hakuna mataivunja. Lakini agano kuvunjika ni wakati watatembea kinyume na sheria yangu. Tuko tunazungumzia kitu banaita agano. Tunaangalia kwa watu. Watu wanakuwa na ile kiu ya kufanya agano. Hata watu wakiwa marafiki wanafanya kile kitu wanaita agano. Kuko mamoja banachanjana, damu inatoka, banakunywana madamu kisha banatosha maparoli. Kuko wengine wanavalishana mapete na banatosha maparoli, hiyo yote ni agano. Lakini agano yenye niko nataka sumunusa ni agano ya Mungu aliambia wana wa Israeli, mkishika sheria yangu mie na nyinyi tunafanya agano, sema amena. Tena nakumbuka na wewe siku ulibatiziwaka ukasema mimi napokea Mungu kuwa Bwana. Kumbuka misemo ndio ulisemaka misemo gani? Ukamwambia Mungu, mimi nakubali kwa hiari yangu, kwa moyo yangu, kwa intelligence yangu, mimi nakubali kufanya agano na wewe, kifo na kutumikia mpaka kufa. Mwanadamu ni mtu mbaya. Mwanadamu anafanya agano na Mungu, kisha kufanya agano na Mungu, siku kidogo Mungu mwanadamu anaangusha agano. Bien nimesikia nikwambie, Biblia inaniambia asana Joshua, Mungu anamwambia Joshua, wasiangalia vile vyote lenye uko naongea. Probleme tu yenye iko, kamata sheria zangu usitie ndani ya moyo wako. Kumbuka sheria za Moishi. Sheria za Moishi zinasema nini? Usiweke ndani ya baba ya moyo wako. Sema amena. Sema amena.
Msomaji atusomee kwanza. Msomaji atusomee Deuteronome. Atusomee Exode. Sommet Exode chapitre 20, premier verset, 17e verset. À 17e. Nous lisons au nom de Dieu. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel et ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères. Niko Mungu wa wivu. Jina la Bwana libarikiwe tena. Asante mia Mungu, niko Mungu wa wivu. Pia tusikie Mungu atafika kiwango ya kusikia wivu sababu gani? Kwa sababu Mungu aliumba mwanadamu na objective moja. Mungu anaumba mwanadamu sura ya kufanana na Mungu proprio. Mungu anakamata confiance yake anapatia mwanadamu. Mungu anategemea mwanadamu ni mtu atafanya vitu vizuri. Mungu anatazamia kwa mwanadamu kupata matunda mazuri. Pia nasikia nikwambie, hakuna kitu cha mbaya sawa mtu kuanza projet na simalize projet. Mungu akaanza projet yake kumba mtu. Mungu akafanya mtu kusura yake. Mungu akapatia mwanadamu kila kitu ili kumfurahisha. Haleluya. Lakini angalia mwanadamu tu ni mtu mbaya. Mungu anapatia mwanadamu abundance ya kuishi. Mungu anapatia confiance, anamwambia panga hata manyama usipange majina. Mwanadamu anapanga minyama majina. Anasema hii nyama itakuwa tele, hii nyama itakuwa hivi, nyama itakuwa hivi. Lakini kwa mwisho mwanadamu ni mtu mbaya. Kwa mwisho mwanadamu ile yote haikumwambia kitu. Sababu sala Biblia inasema asana vile vyote msiviabudu kwa sababu mimi Mungu ni Mungu wa wivu. Amena. Mungu wa wivu. Mungu anaweza kuwa na wivu juu ya maisha yako. Mungu anaweza kuwa na wivu akiona uko unatembea mzambi. Mungu anaweza kuwa iko na wivu juu ya maisha yako kuona uko unatembea mjaza asipendeze Mungu. Mungu anaweza kuwa na wivu kuona unavunja sheria yake ulifanya na Mungu. Anaambia Musa, hivi vitu vyote vinafanana. Hawezi tengeneza vitu vyote vinafanana, viko kumbingu wala viko kudunia. Anasema mimi ni Mungu wenu. Amena. Pia nasikia sasa problem inaendelea wakati watu walishindwa kushika sheria ya Mungu. Biblia inaniambia wakati Mungu alikuwa anapana maelekezo kwa wana wa Israeli, akawaambia mkitembea na sheria zangu asana mtafanikiwa kukila kitu. Amena. Na msipofanya sheria ya unapovunja sheria yangu aseme laana inaanza. Haleluya. Niko naambia mtu moja,
Kama uko na vitu viende, angalia relation yako na Mungu. Amen. Kumbuka makonversation ulifanya wewe na Mungu. Nakumbuka wakati waliombea maservitere hapa. Tulikuwa polisi ya maservitere. Haleluya. Pamoja walipitia kilapo wakapandisha bidole yulu. Wakasema mafransai jagir, kama nini sijue. Amen. Sasa leo Mungu akisimama anasema watumishi ya Mungu, ulifanya mulikula bilapo hapa. Tutambia Mungu nini? Sema amena. Tutambia Mungu nini? Nikaona kama si peke yetu tuko na longa maisha yetu. Kuko vingine tunaweza fanya tuvifanye, lakini vinaangalia Mungu tuviache. Amen. Unaenda chokoza Mungu kwenye alikuwa, wanamwambia mimi napenda nikutumikie. Mimi napenda nikupatie roho yangu itawale. Mimi napenda nikupatie roho yangu iongoze. Mungu anasema mtoto wangu mimi niko tayari. Unasimama unakamata na Biblia mkono, unasema mimi nakula kilapo. Bwana Yesu atuhurumie. Nani mwanakulova? Unasema mimi nakula kilapo. Natumikia Mungu mpaka kifo. Haleluya. Bien nimesikia nikwambie. Wewe uko na jiranda, Mungu amulandake. Haleluya. Mungu amulandake, wewe uko na jiranda. Mungu yeye anasema ukikatala kumtumikia, ataima miti karudisha gloire yake. Sasa kwenye miti itarudisha utukufu wa Mungu, utakuwa ngali agano. Watu wanavunja agano. Watu wanavunja agano na Mungu. Biblia inaniambia asana Mungu akasema, akamwambia wana wa Israeli, mkichunga sheria zangu, asana mtafanyikiwa. Mkichunga sheria zangu, mtakuwa reference kwa watu wote wa mataifa. Haleluya. Aseme na mkisharibisha sheria zangu, aseme unafanya nini? Mnalaaniwa. Amen. Sema amena. Amen. Jina la Bwana libarikiwe tena. Amen. Amen. Mungu anatuwazia mema. Amen. Mungu anawazia watoto yake mema itwapo leo. Msomaji atatusomea Levitique 26 premier verset à 3e. Tusikie mtu mwanavunja sheria ya Mungu atakuwa je. 26e chapitre, premier verset à 3e. Amen. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et le mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu les blés que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et l'épée ne passera point par votre pays. Voilà. Jusqu'à combien? Sema amen. Sema amen. Biblia inasema tena vizuri. Mungu anainsiste, anasema tena, anabambia mkumbuke tena mimi nilibambia
Msitengeneze sanamu na kuziweka wala kuziabudu. Na mkifanya hivi mtakuwa mnanichukiza mie Mungu. Na kama hamfanya hivi, aseme angalia mashamba yenu, mvua ya baraka itanyesha. Angalia mashamba yenu, mizabibu yenu itatoa matunda. Angalia mashamba yenu, itatoa mazao mengi ambayo haitakoma. Jina la Bwana libarikiwe tena. Pia na Mungu iko anaongea maneno ya baraka. Kumtu anatembea na kubali kutembea na sheria za Mungu. Mungu anasema vizuri, ukatembea na sheria zangu, mvua yangu ya kumbingu itanyesha juu ya maisha yako. Ukitembea na sheria zangu, utapanda mimea na utavuna mavuno yako. Ukitembea na sheria zangu, utapanda mizabibu na itatoa tena matunda. Sema amena. Pia nimesikia maswali Mungu iko anazungumza. Imagine kama tutembea na sheria za Mungu, manake mvua hatutaipata. Kama tutembea na sheria za Mungu, tutapanda mimea lakini hatutavuna. Kama tutembea na sheria za Mungu, tutapanda vitu vingi lakini tutavuna vitu vidogo. Mungu anasisitiza, anambia Musa juu ya dhambi, batu batembee sheria yangu. Tukisema batu batembee sheria ya Mungu, banaasi wala banafanya dhambi. Dhambi ilituma watu wamingi banakufa. Dhambi zilituma watu wamingi bakufika kwa objective. Tukiangalia taifa ya Israeli, tukifata vizuri tusome Biblia, au tuko na maandishi yetu hapa, banaweza tuambia benye walifika kule kuichi ahadi ni watu wadogo sana. Amen. Sema amena. Wengine walienda wapi? Wengine walimalizika wako wanakufa munjia. Sababu gani? Sababu ya kutoshiki sheria za Mungu. Amen. Bien, kutii sheria za Mungu ni kupona. Kutii sheria za Mungu kuna kwa mafanikio. Kutii sheria za Mungu kuna kwa elevation. Kutii sheria za Mungu kuna kwa kuishi maisha mazuri. Kutii sheria za Mungu kuna kwa kuishi maisha ya amani na salama.